Hari ini Nana lagi makan enak banget. Ada nasi, sayur, dan ayam goreng kesukaan Nana. Tapi, lihat deh, Cimot diam-diam ambil ayam goreng. Nana langsung kaget dan marah. Hei, itu ayam aku. Cimot langsung tutup muka, takut dimarahin sama Nana. Hihi, lucu ya Nana, akhirnya maafin. Karena Nana sayang Cimot. Mereka bermain di taman, melihat ikan warna-warni di kolam. Lalu Nana dan Cimot berlari ke sana kemari sambil tertawa. Hari ini seru sekali. Punya Cimot nakal tapi lucu.